Bay, bay! Bay, bay! Bay, bay! Magaling ka na yan! May nakuha ang albularyo si nanay! Meron nakuha ang albularyo! Bay! Tulungan mo ako. Paano? May albularyo doon! Gagaling ka na yan! Sigurado ka! May albularyo ang kinuha si nanay! Gagaling ka doon! Gagaling ka! Ayaw babalik! Gagaling ka doon! Pogi siya, Dax, tapos 6 packs. Nang bibembang yun! Sure? Oo! May pambay niya ako? Yes! As in, bembang? Oo! Ganon? Oo! Ginagawa mo! Totoo. Gagaling ka doon! Let's go. Bago yan. Feathers muna. 70 pesos lang. May tamang sipa ka na. Extra strong. Let's go! The number one